नीचे का पूरा ऐसे ठीक है ना, अब लेटे रहना है। दूसरी साइड को हाथ दर्द करना है। बैठ जाओ। सीधे रहो वाला। ऐसे ही हो गया।
इधर हाँ ढीला उठाना नहीं है हाँ अब चल गया हो गया चल गया उठ गया बहुत जोर से मैं बैठ पा रहा हूँ आराम से चलो कौन से पैर में दर्द है जलन होती क्या दर्द के साथ में सुन्नपन हो गया दोनों हेड फोन हो गया था होता था अभी इसमें भी हो गया वही स्लीप डिस्क का डर है बिगड़ा हुआ देखो ये देखो ऐसे ऐसे क्या है कर्वेचर भी बिगड़ा हुआ इसका उतरवा लेते अरे ठीक है कुर्ता उतार लो हाँ कुर्ता होता स्लीप जैसे ना करो भाई ओ बाप रे
स्लिप डिस्क है ना। करो भाई ओ बाप रे ओ ओ तुमको अपने शरीर की केयर करनी पड़ेगी शर्मा। देख ले जरा क्या होता है। ये इसमें रखने में दिक्कत तो नहीं हो रही कि वो नीचे करूँ? नहीं ठीक है करो नीचे। नहीं ठीक है ठीक है। ओ बाप रे दर्द है? बहुत दर्द बहुत दर्द खड़े ये इनका ये है ना। ये वो डिस्टर्ब वजन वजन उठाए ना उससे। वो वजन से ये जा रहा है ना, वजन से। बिगड़ा हुआ देखो, ये देखो ऐसे ऐसे क्या है, कर्वेचर भी बिगड़ा हुआ है। इसका उतरवा लेते। अरे ठीक है, कुर्ता उतार दो। हाँ कुर्ता उतार दो। कुर्ता ये गंभीर मामला है, सीएम पे रखना। लेवल नहीं लेवल तो है ही नहीं, वो तो छोड़ो, ये देखो नहीं। ये भी नहीं मिल रहा है। सूजन है पैरों में, क्यों पड़े इस पैरों में सूजन है? पैरों में सूजन आ रही है। गहरा है ऊपर से बना, तो एक पैर कैसा है, इनके पैर एक छोटा एक बड़ा, बहुत छोटा बड़ा पैर। ठीक है ना, अब बंद कर देंगे ना। आपका छोटा बड़ा पैर है। क्या नाम है आपका? पंडित रामेश्वर शर्मा। अच्छा, क्या तकलीफ है आपको? मेरी कमर में दर्द रहता है और रीढ़ की हड्डी में रहता है। रीढ़ की हड्डी में कितने दिन से है? लगभग मेरे को हो गए 3-4 साल। अच्छा, इलाज कहाँ कराया? दवाई ली, होम्योपैथी वगैरह मैंने। होम्योपैथी की ली, और एलोपैथी की दवाई ली? एलोपैथी भी ली। अच्छा, और क्या क्या है? ब्लड प्रेशर है? ब्लड प्रेशर। और कोई समस्या? गैस बनती पेट में? गैस बनती है। अच्छा ठीक, हाथ दोनों ऊपर करो, मिलाओ दोनों हाथ, देखो एक हाथ नीचे, एक सीधे करो बिल्कुल, हाँ एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर है, ठीक है ना। चलो अब लेट जाओ, फेस डाउन करके लेट जाओ।